are you this morning, Mata? Today is February 12, Mata. I'm present today. Hi. Hi, hello. Good morning, guapo. Good morning. What a wonderful morning seeing you and Mata. Guys, today is February 12, 2026, Thursday guys na kayo. Tama ko din sa eskulan guys, namin ako padalin hawa na sa dito sa training ay parang magpa-interview. So wish me luck guys. Thank you. Hi! Dito guys, paano pa Mata! Come! Good morning! How are you this morning, Mata? Today is February 12, Mata. I'm present today. Hi. Hi, hello. Good morning, guapo. Good morning. What a wonderful morning seeing you and Mata. Hi, Mata. Good morning. ay dili ko tasin tamal dito ka. Dili ka as dili na ka ginapakaon. Sige diri na lang tabi. Diri na lang ka nakapakaon ang mata. Buwa sa kanya magbutangan ng water. Wait, ay. Sige dito na. O, saan ako ni mata ha? Diri na kayo pakaon, di ay. So dito ta dito balhin ta dali ka pa. Hurry up. Kay pakaon na kita. Don't worry. How are you today? How are you? Na ako karon mata kay magpa-interview ko mata no. Where's me luck mata? Nga ma-bright ko mata. Here is your food. How are you? How are you? How are you? You're so handsome mata. Even though you have one eye but still handsome. This is your food for today mata. Ina lang nagduduon ito. Kuan na siya guys. Barmado ko niya. Ina ko kuan siyang ulo. Ayoko mata kay kaduhan ako ni kambras. Utan-utan guys kuan. I'm sorry mata di makulbaan gyapon ko. I'm sorry mata, ikaw din your water, you need to drink water. Wala ka na nag-away diri ha. So wala ko diri sa February 14. Namay nagpakaon ninyo no. Basan sana ko. Namay nagpakaon nimo. Tanan. Your water. So God bless mata, eat now your early blessings, your food. Ang mga pato ni tan-an mata. Bye mata, ato na ko sa school. Okay, para magpakaon ako nila C1, C2, Yumi, Grape, Black and White. Guard ka ito, naglupis pa tayo sa mata sa pato. Yan, I'm happy to see you back mata. Yan si mata this morning guys, February 12, 2026 is Thursday. So, happy ko kung nakakita ko na pag pinakaroong adlawan niyo. Kung naapoy, guwapo nakita na ko ganun lagi. Bye mata, the workers sa sabi. Bye mata, amping. Pakauna na ako sa C1, C2, guard cat. Yumi, gray, black, and white. Honda, blooming. O guban pa si Bye. Alam, kaon ang nilin. Ang kaon ang manok. Tingnan natin. Kaon ito. Yung mata, bye. Ano yung kaon ito? Mata gitutukan ng mata. Kaon. Mata, pag-share na lang anak mata. Kay Louie ang manok. Bata doon. Ano yung mga friend ni mata? Wala, nasuko si mata. Oh my God. Yan, ayaw chicken. Nasuko si mata. Patay, yun na rin. Nasambagan ni mata. Ayaw ha, bye na mata. Panghatag mata, oy. Panghatag. Bye. Yab ni mata, mga babae. Buntos ni Ming. Gani kag pagkaon diri Ming? Alibang siya. Dali, diri ang I have food. Tagaan ko. Ming, o diri lang ako ibilin. Ming. Ming, dara. Muha na ang diri. Kaon nila. May makakaon sa palikin ha. Bye.